नमस्कार जय जगन्नाथ। केउझर जिल्लार पूर्व प्रांत निबिड़ अरण्य मध्य गोटे क्षुद्र ग्राम नाम सोसो। ग्राम मध्य 20 कि 25 घर बास। एमाने अरण्य अन्यार्य जाति भूया सांताल नुहुरा कि एहीपरि किछि जाति हेबे। ग्रामटी प्राय वृत्ताकार। घरगुड़िक क्षुद्र क्षुद्र पला घर परि विशृंखलित भाव निर्मित। झाटीर बाड़ माटी छटा बताबुणा कबाट घर मापरे दुआर नई पड़ी घर भीतर को प्रवेश करने को हुए। ग्राम प्रांत विपरीत दुई पार्श्व आउ आउ घर को छाड़ी दुई गोटी घर आउ घर ठारू किछि बड़ घर गोटे धांगड़ा आउ गोटे धांगड़ी घर। सत्यता भिमानी हिंदू समाजर 65 वर्षिया दिगंबरी कन्या दान करी संगे संगे ऊर्ध्वतन सप्त पुरुष को स्वर्ग राज्य को चलाण देवा प्रथा एमानंक मध्यरे नाही। एमाने प्रकृतिर शिशु प्रकृतिर अनुशासन एमानंकर शास्त्र विधि। कन्या निकुछरे 15 पुत्र 20 वर्ष स्पर्श न कले विवाह विधान विवर्जित। अभियाड़ी कन्या को धांगड़ी अभियाड़ा पुत्र को धांगड़ा बोला जाए। धांगड़ी माने अपना अपना गृह मध्यरे रात्रि काल शयन करी रहिबार निषेध। रात्र समय समस्त धांगड़ा समस्त धांगड़ी पूर्वोक्त दुई घरे शयन करती। धांगड़ी घरे 2 जण बुढ़ी धांगड़ा घरे 2 जण बुढ़ा जगुआल होई शुअंती। अन्य पार्श्वरे ग्राम को किछि दूर छाड़ी आउ गोटिए घर अन्य समस्त गृह ठारू बड़ एवं सुंदर लिपा पोछा। ए घरटा सबुदिने तुच्छा पड़ी थाए। प्रवासी महाजन बाटोई किंबा अन्य ग्रामर कुणिया आसिले एही घरे रहंती। ग्रामर परगणा वर्षा काल रे एही घरे पंचुआत करे। ग्रामर चतुर्दिगरे अरण्य निबिड़ अरण्य शाल पियाशाल असन शिशु धौरा फासी केन्दु प्रभृति बृहत जातीय एवं अन्यान्य बहुविध क्षुद्र बृहत अकृतनामा अज्ञात गुणग्राम सफल निष्फल सकंटक निष्कंटक दीर्घ ह्रस्व विविधाकार पत्र विशिष्ट लगालगी छंदा छंदी लता मंडित लता शून्य अगण्य वनस्पति वर्ग दिगंत पर्यंत विस्तृत। कौनसी स्थान रे केवल शालबणी बृहत ताल वृक्ष परि शाखापत्र विहीन होई सरल भाव बढ़ी अछि। मस्तक उपरे निघंच पत्र विशिष्ट छत्राकार शाखा प्रशाखा विजड़ित। अंधारमय सूर्यकिरण प्रवेशर छिद्र मात्र शून्य। विशाल बपु वृक्षगुड़िक समोच्च समानकार स्वभावर सौंदर्याधार उद्यान स्वरूप होई रहिअछि। वृक्षतल भूमि समतल परिष्कृत परिच्छन्न दुर्बादलटी पर्यंत अदृश्य। बहु वर्ष व्यापी शुष्क वृक्षपत्र पतन द्वारा भूमि एपरी कोमल होइअछि जे विस्तृत सुपाती उपत्रे चलीगला परि जणा जाए। शाल वृक्षर अति उच्च क्षुद्र पत्रावली विशिष्ट क्षुद्र शाखा उपरे क्षुद्र देहटी को घोड़ाई श्यामातान छाड़िअछि। ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀର କ୍ଷୁଦ୍ର କଣ୍ଠ ନିଃସୃତ ଶ୍ରବଣ ମନୋହର ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ସ୍ୱରଲହରୀ ବହୁଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳିଯାଇ ଗିରି କନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ୟାମା ସୁନ୍ଦରୀ ତଦ୍ରୂପ ଏକ ନିଭୃତ ସ୍ଥାନରେ ବସି ସ୍ୱାମୀର ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଅଛି। ଶ୍ୟାମା ସୁନ୍ଦରୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାଏ। ସ୍ୱାମୀର ସଙ୍ଗୀତ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଆପଣାର ତାନ ଲହରୀ ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷ ସମୂହକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। एहीपरि प्रहर व्यापी संगीत आदान प्रदान उत्तारे दिगह दंपति ओडियासी एकत्रित हुअन्ति। अत्यंत विचित्रकर्मा विश्वविधाता एही नगण्य क्षुद्र प्राणीर कंठरे एड़े सुमधुर एड़े उच्च स्वर प्रदान करिअछन्ति चिंता कले मन विमोहित हो जाए। शालबणीर कौनसी स्थान रे विचित्र देह मयूर आपणार विश्वमोहन विध्रातु सृष्टि सौंदर्यर पराकाष्ठा रूप विचित्रामय पुच्छ उन्नत और विस्तृत एवं समय समय कंपित कराई विचित्र भंगी चतुर्दिगरे घूरी घूरी आपणार सौंदर्य गारिमा मयूरी को देखाउअछि। मयूरी मध्य सेही विमोहन रूपरे विमुग्ध होई अनाई रहिअछि। कौनसी स्थान रे चंचल स्वभाव भयतुरा चकिता हरिणीजूथ वृक्ष पतित शालफल गोटाए खाऊ खाऊ चमकी पड़ी चतुर्दिग को चंचल भाव अनाउअछन्ति। शिशुगुड़िक संगरे गोड़ाई अछन्ति। केही दुग्धपान करुअछि तो केही क्षुद्र तृणा कुरटी को मुहरे धरी नृत्य करुअछि। ग्राम निकटवर्ती स्थान रे अभ्रवेदी उच्च पर्वत नाही।
ମାତ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ପାହାଡ଼ ଅସଂଖ୍ୟ। ଉତ୍ତର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଅନୁଚ୍ଚ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଖଣ୍ଡ ଶୈଳମାଳା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ଲଗାଲଗି ପର୍ବତ, ପର୍ବତ ଉପରେ ପର୍ବତ, ଅସଂଖ୍ୟ ପର୍ବତମାଳା ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ପର୍ବତ ଖୋଲମାନ କଣ୍ଟକ ବଂଶ, କଣ୍ଟି, ନାନା ପ୍ରକାର ଜଟିଳ ଲତାଗୁଳ୍ମ ଏବଂ ନିବିଡ଼ ବୃକ୍ଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦିବାନିଶି ଅନ୍ଧକାରମୟ, ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଅଗମ୍ୟ ବନ୍ୟ ବରାହ, ଭଲ୍ଲୁକ, ଝିଙ୍କ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଆରାମ ନିକେତନ ଏବଂ ସୂତିକାଗାର। ଗ୍ରାମର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତୟା ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଲଜ୍ଜାଶୀଳା କୂଳବତୀ ରମଣୀ ପରି ବୃକ୍ଷଲତା ମଧ୍ୟରେ ଦେହକୁ ଘୋଡ଼ାଇ କଳ କଳ ଶବ୍ଦ କରି କୁଟିଳା ଭୁଜଙ୍ଗୀ ସମାନ ପ୍ରବାହିତା। ସୋସୋ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରାମଠାରୁ ବହୁ ଦୂର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଏଥକୁ ବିଦେଶୀୟ ସମାଗମ ବିରଳ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରଜାର ପ୍ରଜା କିମ୍ବା ସାହୁର ଖାତର ନୁହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଜୀବନର ଅବଲମ୍ବନ ଟୁଙ୍ଗା, କଡ଼ବା, ମସିଆ, ମହୁଲ, ସଡ଼ପ, ବେଲ, ଆମ୍ବ ଅକ୍ଷୟ ଭଣ୍ଡାର ରୂପେ ରହିଅଛି। ହେଲେ ମହୁଲ, ସଡ଼ପ ଏହି ଦିଓଟି ବୃକ୍ଷ ମହାମୂଲ୍ୟ, କାରଣ ଏହା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଏଥିରେ ହାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଏହି ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟା। ଆପଣା ଆପଣା ବୃକ୍ଷ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବ ପୈତ୍ରାଦିକ୍ରମେ ଭୋଗ ଦଖଲ କରିଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଏବଂ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଦୁଇ ଚାରୋଟି ପଞ୍ଜାବଦେଶୀ ମହାଜନ ଗ୍ରାମକୁ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ଚର୍ମ, ହରିଣ ଶିଙ୍ଗ, ମହୁ, ମହଣ, ଜଉ ବଦଳରେ ଲୁଣ, ଲୁଗା, ଧୂଆଁପତ୍ର ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ଗ୍ରାମର କଳି କନ୍ଦଳ, ମହୁଲ, ସଡ଼ପ ବୃକ୍ଷ ଖଟିକ ଦେବାନୀ ମାମଲା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମର ପରଗଣା ବୁଝାସୁଝା କରେ। ପରଗଣା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ପରଗଣା ଆଜ୍ଞା ଅମାନ୍ୟକାରୀ ପ୍ରତି ପ୍ରହାର ଦଣ୍ଡବିଧି। ଗୁରୁତର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରୁ ନିର୍ବାସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରଗଣାର ନାମ ମୋଟରୁ ମାଝି। ଶୀତ 4 ମାସ ଗ୍ରାମର କୌଣସି ଲୋକ ଘରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ପୂର୍ବ କଥିତ ଶାଳବଣୀ ମଧ୍ୟରେ ବୃତ୍ତାକାରରେ କେତେ ଗଦା ଧୂନି ଜାଳିଦେଇ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ରହନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଏକ ପାଖରେ, ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ରହିବା ବିଧି। ଚାଙ୍ଗୁ ବଜାଇବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ। ଅନିଦ୍ରା ଆନନ୍ଦରେ ରାତ୍ର ପାହିଯାଏ। ଅଭାବ ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଭାବନା ନାହିଁ। ପରମ ସୁଖରେ ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ରାତ୍ରି, ରାତ୍ରି ଉତ୍ତାରେ ଦିନ କଟୁଅଛି। ହେଲେ ରଜା ହେଉ, ପ୍ରଜା ହେଉ, ଧନୀ ହେଉ, ଦରିଦ୍ର ହେଉ, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ, ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ହେଉ, କାହାରି ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଗତରେ ନିତ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଘଟୁଅଛି। ଶୋଷ ଗ୍ରାମର ଆଦିମ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଚାନକ ବିପତ୍ପାତ। ବାସସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମସ୍ତେ ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟକୁ ପଳାଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ଦୈବାତ୍ କେଉଁ ଦେଶରୁ ପ୍ରାୟ 200 ତୁର୍କୀ, 400-500 ପଞ୍ଚହତ୍ୟାରବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡାୟତ ପାଇକ ଆସି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରି ବସିଅଛନ୍ତି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣୋପଯୋଗୀ ଉପକରଣର ଅଭାବ ନାହିଁ। ବନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ହିନ୍ଦୁ ତୁର୍କୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମ ବସାଇଅଛନ୍ତି।